സ്നേഹിച്ചു, വീണ്ടെടുത്തു, രക്ഷിച്ചു. इस कलीसिया को बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, छुटकारा देने के लिए उसने अपने खून की अंतिम बूंद तक क्रूस पर बहा दी. It's an unconditional sacrificial love. ये एक बेशर्तिया और त्यागपूर्ण अथवा बलिदानी प्रेम है. ക്രിസ്തു എന്നുവരെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കും, സഭയെ സ്നേഹിക്കും. और यीशु मसीह हमें अथवा कलीसिया को कब तक प्रेम करेगा? രക്ഷിച്ച്, വീണ്ടെടുത്ത്, ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത്, സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്ത്, ഹോപ്പ് പ്രത്യാശ നൽകി, രൂപാന്തര ശരീരം നൽകി, തേജസ്കരിച്ച് കൂടെ ഇരുത്താമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ഈ ലോക ജീവിതം കൊണ്ട്, കല്ലറ കൊണ്ട് അവസാനിക്കാത്ത, യുഗായുഗമായി നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത ആ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം. कब तक रहेगा वो प्रेम? हमें उद्धार दिलवाकर, छुटकारा दिलवाकर, धर्मी बनाकर, शुद्धि करते हुए, शुद्धिकरण में से लेकर जाते हुए महिमाकरण में हमारे इन शरीरों को स्वर्गीय रूप धरकर कभी भी न खत्म होने वाले जीवन के साथ, अनंत जीवन में उसके संग सदा रहने के लिए, सदा बने रहने के लिए उसने हमसे प्रेम किया. Always remember that husband and wife, they are complementary, not competitive. हमेशा ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी एक दूसरे के अनुपूरक हैं, सराहनीय हैं, प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं, होड़ में नहीं हैं. Let's read Ruth 4:11. आइए हम पढ़ेंगे रूत 4:11. നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ യഹോവ റാഹേലിനെ പോലെയും ലേയെ പോലെയും ആക്കട്ടെ, അവർ ഇരുവരുമല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതത്. प्रभु तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली इस स्त्री को राहेल और लिया के समान बनाए, जिन्होंने इस्राएल का घर बसाया था. ഇവിടെ ലേയും റാഹേലും രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. यहाँ पर लिखा है कि इस्राएल नामक घराने को बनाने वाली दो माताएं थी, राहेल और लिया. പുരുഷന്മാർ വീട് പണിയുമ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്ന് ഭവനം പണിയുന്നു. जब पुरुष मकान बनाता है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर घर बनाते हैं. A house is built by hands, but a home is built by hearts. मकान हाथों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन घर हृदय से ही बनता है. റാഹേലിനെയും ലേയെയും പോലെ ആക്കട്ടെ എന്ന് നാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ബൈബിളിൽ പ്രശസ്തരാണ്. राहेल और लेया की बात करें, दोनों बाइबल में इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम लेकर बरकत देने, आशीष देने के लिए उनका उपयोग किया गया. അതിൽ ലേയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. और उनमें से हम लिया के बारे में थोड़ा सोचने जा रहे हैं. ലോകത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന്, ചരിത്രത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ച്, ചരിത്രത്തിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചിലർ മാത്രം ചരിത്രത്തിന് മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയാത്ത അത്ര സംഭാവനകൾ ശേഷിപ്പിച്ച് കടന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ലേയ. कई लोग जब इस दुनिया के चरित्र में आते हैं, यहाँ आकर जीते हैं और इतिहास ही में जब खत्म होकर चले जाते हैं. कुछ ऐसे लोग हैं, इतिहास खत्म नहीं होता, इतिहास पर अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं. ऐसे कुछ लोगों में से एक महिला थी, लेया. Leah is one of the most influential women in the Bible. बाइबल में लिखी गई औरतों में से सबसे प्रभावशाली एक महिला थी, लिया. Though often remembered as the less loved wife of Jacob, her life shaped not only the nation of Israel but the spiritual history of the entire world. जो याकूब की ऐसी पत्नी
जिसे वो पसंद नहीं करता था जानी जाती थी, उस औरत ने केवल अपने राष्ट्र को ही नहीं, इस्राएल के इतिहास तक को बदलकर लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. In Genesis 29, verse 16, ലാബാന് 2 പുത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. उत्पत्ति 29 में 16 में देखते हैं कि लाबान की 2 बेटियां थीं. What's the name of these? What are the names of these 2 daughters of Laban? लाबान की इन 2 बेटियों के नाम क्या थे? എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ. सारा यहां से नहीं बताऊंगी. Especially Bible school students are here. बाइबल कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, सब कुछ यहीं से नहीं बताया जाएगा, आप भी थोड़ा बहुत बताइएगा. The elder daughter, लाबान की बड़ी बेटी Leah. लेया, Younger sister, her sister, yeah, Rachel. राहेल. ലേയയുടെ കണ്ണ് സൗന്ദര്യമില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो लेया की आंखें धुंधली थीं. While Rachel was beautiful in form and in appearance also. लेकिन राहेल अपने रूप में, अपने दिखावे में भी सुंदर थी. In Genesis 29 verse 18, യാക്കോബ് റാഹേലിനെ സ്നേഹിച്ചു. 29 के 18 में याकूब राहेल से प्रेम करता था. He felt instantly in love with her, love at first sight. पहली नजर में वो उसके प्यार में पड़ गया, प्यार करने लगा. നിന്റെ ഇളയ മകൾ റാഹേലിന് വേണ്ടി ഞാൻ 7 വർഷം ജോലി ചെയ്യാം എന്ന് റാഹേൽ അങ്ങോട്ട് യാക്കോബ് അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ്. और याकूब खुद वहां पर यह स्वीकार करता है कि मैं तेरी इस पुत्री राहेल के लिए 7 साल तेरी सेवा करूंगा. അങ്ങനെ 7 വർഷം യാക്കോബ് റാഹേലിന് വേണ്ടി ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷ, അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ, അവൻ്റെ സ്നേഹം, അവൻ്റെ ഹാർട്ട് എല്ലാം റാഹേലിനുള്ളതായിരുന്നു. इस प्रकार याकूब राहेल के लिए लाबान के घर पर 7 साल सेवा करता है. उसका दिल, उसकी जान, उसकी नजर, उसका सब कुछ राहेल के ऊपर अटका हुआ था. ജേക്കബ് ലവ്ഡ് റേച്ചൽ സോ ഡീപ്ലി, അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നു അല്പകാലം പോലെ തോന്നി 7 വർഷത്തെ കഠിന പ്രയത്നം. इतना प्रेम वो इससे करता था कि इतनी कठिन मेहनत को भी वो ये कहता है कि जल्दी से समय गुजर गया. 7 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റാഖേലിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ലാബാനോട് ജേക്കബ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 7 साल के बाद में याकूब अपनी मांग दोहराता है कि पूरे हो गए मेरी सेवा के साल, अब शादी करवा दो. ഒടുവിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന വെഡിങ് ഡേ എത്തി. और इंतजार जिसकी में वो था, शादी का दिन आ पहुंचा. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ലേയയുടെ പിതാവ് വന്നിട്ട് ലേയോട് പറയാണ്, നീ വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളണം. लेकिन दूसरी तरफ लाबान अपनी बेटी लेया से आकर कहता है, शादी के लिए तैयार हो जा. വരൻ യാക്കോബാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ലേയ സ്തബ്ധയായി പോയി. वहां पर जब पता चला कि वर याकूब है तो चकित रह गई लेया. കാരണം എത്രത്തോളം റാഹേലിനെ ജേക്കബ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ലേയയ്ക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. क्योंकि लेया भी जानती थी अच्छे तरीके से कि याकूब राहेल से कितना प्यार करता है. തന്നെ ഒരിക്കലും ജേക്കബ് സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ യാക്കോബിന് കഴിയുകയില്ലെന്നും ലേയ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. और लेया को यह भी पता था कि याकूब ने उससे कभी प्रेम किया नहीं है और न कभी वो उससे प्रेम कर भी पाएगा. അങ്ങനെ വിവാഹ ദിനമെത്തി. വളരെ സന്തോഷമുള്ള കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിവാഹ നാള്. ലേയയെ ലാബാൻ ജേക്കബിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്നു. शादी का दिन पहुंचता है. काफी अच्छे दिन थे. खुशी के दिन के बाद
शादी का दिन आता है, लेया को याकूब के कमरे में भेजा जाता है. She entered marriage without being chosen or favored or loved. बिना चुने, बिना प्रेम किए और बिना चाहत के लिया ने वैवाहिक जीवन में कदम रखा. Leah became Jacob's wife through Laban's trick only. लाबान की चतुराई का परिणाम था याकूब की लेया से शादी. She was the substituted wife or unwanted wife. वो बदले में लाई गई पत्नी थी, नापसंदगी की पत्नी थी. ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ലേയും ജേക്കബും ഒരുമിച്ച്, പക്ഷേ അവരൊന്നും മിണ്ടിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ലേയാണ് കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് യാക്കോബിനൊട്ടും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല. वहां पर पहले दिन जब वो मिलते हैं, लगता यह है कि आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करी होगी. क्यों? क्योंकि पता बिल्कुल याकूब को लग ही नहीं पाया कि ये लेया है. ജനസിസ് 29-25 വേഴ്സിൽ പറയുന്നത്, നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ലേയോടൊപ്പമായിരുന്നു തൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നറിഞ്ഞ യാക്കോബ് ക്ഷുഭിതനാവുകയാണ്. अगले दिन सुबह जब उसको पता चलता है कि जो पिछली रात उसके साथ राहेल नहीं लेया थी, तो वो क्रोधित हो उठता है. അന്ന് ലേയുടെ കഷ്ടകാലം ആരംഭിക്കുക. उस दिन लेया का सताव, कष्टदायक समय शुरू हो गया. Jacob denied his love to Leah. He went more distant from Leah. लेया के प्रति अपने प्रेम का इनकार ही नहीं किया याकूब ने, वो उससे दूर होता चला गया. Now, Leah loved Jacob without being loved. यहां पर याकूब ने प्रेम नहीं किया, बजाय लेया ने जरूर याकूब से प्रेम किया. Leah gave her heart to Jacob, who never looked at her with desire or love. लेया ने अपना पूरा दिल उस याकूब को दे दिया जो उस पर कभी भी चाहत की नजर तक नहीं डालता था. She lived in the shadow of Rachel always, knowing she was not a favorite wife. वो हमेशा राहेल की छांव में ही जीती रही, ये जानकर कि वो कभी भी प्रेमिका पत्नी अथवा राहेल की जगह लेने वाली लेया नहीं बन सकती है. Leah was always invisible, forgotten and rejected. लेया हमेशा अदृश्य रही, भूली रही और हमेशा तिरस्कृत रही. ചതിക്കപ്പെട്ട ജേക്കബ് ലാബാനോട് പറയുന്നു, വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. എന്നിട്ട് ലാബാൻ കൂളായിട്ട് പറയാണ്, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മൂത്ത പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇളയ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക പതിവില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, 7 വർഷം കൂടെ എന്നെ സേവിക്ക്, അപ്പം ഞാൻ റാഹേലിനെ നിനക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് തരാം. याकूब बहुत ही गुस्सा होता है, गुस्से में जाकर लाबान को कहता है तूने ये क्या किया? तो याकूब बड़े ही ठंडे तरीके से बोलता है, भाई हमारे गांव में ऐसा ही होता है, बड़ी वाली को पहले भेजते हैं, फिर दूसरी वाली को, तेरे को दूसरी वाली चाहिए 7 साल और कर दे दूंगा. അങ്ങനെ 14 വർഷത്തെ പ്രയത്നത്തിനൊടുവിൽ റാഹേലിനെയും ജേക്കബിന് ഭാര്യയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകുന്നു. 14 साल के परिश्रम के बाद एक दिन याकूब का सपना साकार होता है, उसको दूसरी वाली अपनी वाली मिल जाती है. അതോടെ റാഹേലിനെ ലേയേക്കാൾ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ജനസിസ് 30 കാണുന്നുണ്ട്. और हम उत्पत्ति 30 में देखते हैं कि उसने राहेल से लेया से अधिक प्रेम किया. റാഹേൽ എന്നും ഇഷ്ടഭാര്യയായിരുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുള്ളവളായിരുന്നു ജേക്കബിൻ്റെ. याकूब के दिल में जगह रखने वाली एक प्रिय पत्नी हमेशा ये राहेल बनी रही. യാക്കോബിൻ്റെ മുന്നിൽ ലേയ എന്നും അനിഷ്ടയായിരുന്നു. ഷി വാസ് ദ അൺവാണ്ടഡ് വൈഫ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ജേക്കബ്. लेकिन याकूब ही के सामने लेया अनचाही अप्रिय पत्नी हमेशा बनी रही.
തന്നെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കാത്ത, അംഗീകരിക്കാത്ത ഭർത്താവ് സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഒരു നോട്ടമോ ഒരു വാക്കോ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിച്ചില്ല. कभी भी प्रेम करने वाला, कभी भी प्रेम करने वाला, कभी भी चाहत की नजर डालने वाला एक पति नहीं था याकूब उसके लिए, तो भी वो उसके साथ इसी अनचाहेपन में जिंदगी जीती रही. അങ്ങനെ നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവൾ നിർബന്ധിതരായി. ജീവിതത്തിലെന്നും അവൾക്ക് കൈപ്പേറിയ അനുഭവം മാത്രം ഉണ്ടായി. एक नरक समान जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर हो गई. हर दिन उसके कड़वेपन से भरे हुए थे. ഭർത്താവ് അമിതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ സഹോദരിയോട് ഒത്തുള്ള ജീവിതം അവൾക്ക് ദുസ്സഹമായി തീരുകയും അവൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. अपनी खुद की बहन के साथ की जिंदगी, लेकिन सारा का सारा प्यार अपने पति का केवल जब वो पा रही है, इसके लिए वो असहनीय था. उसी के साथ उसी दुख में, उसी दुविधा में पूरी जिंदगी भर जीने के लिए लेया लाचार हो गई. Neither Jacob nor Rachel saw her tears. ना तो याकूब ने और न ही राहेल ने लेया के आंसुओं को देखा. ലേയുടെ ഹൃദയവേദന ദൈവം കണ്ടു എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു. लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके दिल के दर्द को परमेश्वर ने देखा. She was precious in God's eyes. परमेश्वर की नजरों में वो अनमोल थी. ഉറ്റവരും സ്നേഹിതരും നമ്മെ ദ്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അരികിൽ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. अपने और चाहने वाले जब अपनी गैर चाहतों से हमें अलग करते हैं, अलग दूर पड़ा वो हमारे साथ आकर हमसे प्रेम करने वाला अपना परमेश्वर है. वो God sees our silent prayers and he sees our tears. हमारी मौन प्रार्थनाएं और बह रहे आंसुओं को हमारा परमेश्वर देखता है. ജനസിസ് 31 നമ്മൾ കാണുന്നത് ലേയ അനിഷ്ടയെന്ന് യഹോവ കണ്ടു, അവളുടെ ഗർഭത്തെ തുറന്നു. और उत्पत्ति 31 में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने देखा कि लेया अप्रिय जानी गई है, तो उसने उसकी कोख खोली. Here God honored her, her cry was paid. उसके आंसुओं को, उसके दर्द को सम्मान के साथ उसकी कीमत को परमेश्वर ने लौटा कर दिया. നമ്മെ കാണുന്ന, നമ്മെ അറിയുന്ന, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും അറിയുന്ന നമുക്ക് ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. हमें प्रेम करने वाला, हमारे दुख को जानने वाला, हमारे संग रहने वाला एक परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है. മറ്റുള്ള ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ലേയെ ദൈവം തൻ്റെ വലിയ പദ്ധതിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. जब कोई उसको प्रेम नहीं करता था, उसी को परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए चुनकर अलग कर लिया. ലേയ ആദ്യജാതനെ പ്രസവിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. റാഹേൽ ബച്ചിയായിരുന്നു. हमें पता है राहेल बांझ बनी रही, लेकिन लेया को अपना पहला बेटा होता है. യഹോവ എൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടു, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് ലേയ ആശിക്കുന്നു. രൂബേൻ എന്ന് പേര് നൽകി. और इस आशा के साथ कि यहोवा ने मेरे दर्द को देखा है, अब याकूब मुझसे प्रेम करेगा कहकर उसने उस बेटे का नाम रूबेन रखा. She longed for her husband's love. Her early children's names reflect her pain and emotional insecurity. वो हमेशा अपने पति के प्रेम के लिए लालायित रहती थी. उसकी दर्द भरी कहानी को उसके बच्चों के नाम हमें प्रगट दिखाते हैं. തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനായി അവൾ കൊതിച്ചെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവളുടെ ആ പ്രതീക്ഷ പൂവണിഞ്ഞില്ല. हमेशा वो चाहती थी कि अपने पति का प्रेम पाए, लेकिन उसका वो सपना कभी भी साकार नहीं हो पाया. രണ്ടാമതും അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. അവിടെ അവൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ അനിഷ്ട എന്ന് യഹോവ
കേട്ടു. അവന് ശിമയോൻ എന്ന് പേരിട്ടു. और उसके बाद उसको दूसरा बेटा होता है, और ये कहकर कि परमेश्वर को पता लग चुका है कि मैं अप्रिय हूं, ये नाम डाला और उसे शिमोन कहा. ആദ്യത്തെ മകൻ പിറന്നപ്പോൾ ദൈവം അവളുടെ ദുഃഖം കണ്ടു. ശിമയോൻ പിറന്നപ്പോൾ ദൈവം അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സങ്കടവും കേട്ടു. നമ്മെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. जब पहला बेटा हुआ तो वो कहती है उसने मेरे दुख को देखा. दूसरा बेटा शिमोन पैदा होता है तो वो कहती है उसने मेरी प्रार्थना सुनी. सुनिएगा, हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें देखता भी है और हमारी सुनता भी है. മൂന്നാമത്തെ മകൻ ലേവി പിറക്കുന്നു. 3 ആൺമക്കളെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ലേയ ആഗ്രഹിച്ചതും പ്രതീക്ഷിച്ചതും ഈ സമയം തൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നോട് പറ്റിച്ചേരും എന്നായിരുന്നു. उसके बाद उसे तीसरा बेटा होता है, और जब 3 बेटे हो गए उसमें ये आशा जगी कि अब मेरा पति मुझे अपने में मिला लेगा. उसमें एक आशा की किरण जगने लगी. എന്നാൽ ലേയ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായും വിശ്വസ്തമായും യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചുവോ അത് അവൾക്കൊരിക്കലും തിരികെ കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെയും യാക്കോബ് അവളിൽ നിന്നും അകന്നകന്നു പോകുന്നത് വളരെ വേദനയോടെ അവൾ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. लेकिन एक दर्द भरी कहानी इस लेया की सदा बनी रही. जितना वो अपने पति के प्यार को पाने के लिए जुटी रही, उतना ही दूर वो याकूब उससे होता रहा. Her first 3 sons show a woman seeking validation from people of this world. पहले बच्चे जो 3 लेया को हुए वो एक ऐसी स्त्री की तस्वीर है जो दुनिया की मान्यता को, हामी को पाने की कोशिश करती रहती है. നാലാമത്തെ മകനായ യഹൂദ ജനിച്ചപ്പോൾ അവൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബർത്ത് ഓഫ് യഹൂദ brought a transformation in her life. लेकिन जब चौथा बेटा यहूदा उसकी जिंदगी में आया तो स्तुति के, धन्यवाद के स्वर उसमें से निकलने शुरू हुए. जिंदगी में एक बदलाव नजर आने लगा. This time I will praise the Lord. Revival begins here. अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी. सुनिएगा, बेदारी यहां शुरू होती है. Here the pain turns into praise. सताव स्तुति में बदल रहा है. This shift changed history. God builds always history through the unloved and the downtrodden people. इसमें इतिहास के अंदर एक बड़ा बदलाव आया. सुनिएगा, गिरे हुओं के माध्यम से ही परमेश्वर अपना इतिहास रचता है. When Leah surrendered her life to God, something happened that was very wonderful. और जब लेया ने अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में सौंपी तो कुछ महत्वपूर्ण वहां पर हुआ. सुनिएगा, वो बहुत ही रोचक है. യേശു പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുരിശെടുത്ത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്ന്. ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ്, ഭാര്യയുടെ കുരിശാരാ? यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर चलो. मैं आपसे सवाल पूछूं, उत्तर दोगे? आमीन. पत्नी का क्रूस कौन है? ഭാര്യയുടെ കുരിശ്, ഭാര്യയുടെ കുരിശ് ഭർത്താവും. पत्नी का क्रूस है पति, ഭർത്താവിന്റെ കുരിശ്, और पति का क्रूस കുരിശ് ഭാര്യയുമാണ്, पत्नी है എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ? हम ऐसा कहते हैं. എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ? लेकिन क्या सच यही है? ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. मैं आपको एक गुप्त बात बताती हूं. ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം നരകമായി തീരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ? जब पति पत्नी एक दूसरे पर इल्जाम लगा जीते हैं, नरक को घर पर ले आते हैं. ഇപ്പൊ ഭാര്യ വിചാരിക്കുക ഞാനാണ് കുഴപ്പക്കാരി, ഞാൻ നന്നായാൽ എൻ്റെ കുടുംബം നന്നാകും. यदि पत्नी ये सोचती है कि गलती मेरी थी,
सही मैं हो जाती हूं, घर सही हो जाएगा. ചേഞ്ച് മസ്റ്റ് കം ഫ്രം മീ. എന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം മാറ്റം. परिवर्तन मुझसे शुरू होना चाहिए. ഞാൻ ശരിയായാൽ എല്ലാം ശരിയാവും. ഭർത്താവായിരിക്കും കുഴപ്പക്കാരൻ, പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കില്ല, വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്, എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കുക, കുടുംബ സമാധാനം നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാകും. पति की गलती होगी, उन्होंने शुरू किया होगा, चलो उस समय मान लो, ठान लो कि मैं चुप रहती हूं, कोई बात नहीं, मैं शांत रहती हूं, मैं सही तो सब सही. Here Leah shifted her focus from human beings to God, from human approval to the divine worship. यहां पर एक परिवर्तन आता है. मनुष्य की तरफ देखने से बदल परमेश्वर की ओर देखना शुरू किया. मनुष्य की मान्यताओं को नहीं, परमेश्वर की आराधना को उसने स्वीकार किया. He stopped begging love from her husband, the worldly love. अपने पति के प्रेम को, जो सांसारिक प्रेम है, उस प्रेम की भीख मांगनी लेया ने बंद कर दी. She understood that God's love was sufficient for her because it was complete, transformative, unconditional and sacrificial love. और उसे पता चल गया कि परमेश्वर का प्रेम ही मेरे लिए संपूर्ण है, क्योंकि यही मुझे बदलता है, त्यागपूर्ण है और मुझे वो दिल से प्रेम करता है. World values the beauty, appearance, status, popularity, etc. But God values faithful heart. पर जब दुनिया दिखावे को, प्रसिद्धि को, बाहरी आकार को तूल देती है, महत्व देती है, परमेश्वर हमारे विश्वास को, विश्वास योग्यता को महत्व देता है. Leah became an example of faith from now onwards. अब से लेया एक विश्वास का नमूना बनने लगी है. She started a life journey praising God. एक ऐसी जिंदगी उसने शुरू की जो परमेश्वर की स्तुतियों से भरी थी. Remember that you have value because God has chosen you. सुनिएगा, आप कीमती हैं. पता है क्यों? परमेश्वर ने आपको चुना है. Our identity comes from God, not from the approval of this world. हमारी अब पहचान मनुष्यों की मान्यता से नहीं, परमेश्वर के चुनाव के कारण बनती है. യഹൂദയുടെ വംശത്തിലൂടെ ദാവീദ് രാജാവും പിന്നെ മുഴു ലോകത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതിയ യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും ഉണ്ടാകുന്നു. यहूदा ही के वंश से दाऊद राजा का, और दाऊद ही के वंश से पूरी दुनिया को बदलने वाले और यहूदा गोत्र के शेर यीशु मसीह का जन्म होता है. The savior of the world came from Leah's lineage. उद्धारकर्ता, दुनिया का उद्धारकर्ता लेया के वंश में से पैदा हुआ. ജീസസ് ആണ് നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഏക പ്രതീക്ഷയായ ക്രിസ്തുവായി തീരുകയും അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെയും ചൊരിഞ്ഞ് പകരക്കാരനായി മാറി ട്രൂ ലവ്, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തന്നത്. और यीशु ही एकमात्र वो व्यक्ति है जिसने हम सब के सामने अपनी जान देकर, बेशर्तिया बलिदानी प्रेम दिखाकर हम सब से उसने प्रेम किया. ജീവിതത്തിലെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ലേയയെ വീണ്ടും ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും തുടങ്ങി. जिंदगी के कड़वे अनुभवों ने लेया को परमेश्वर के ओर नजदीक लाने में मुख्य भूमिका निभाई. उसने आंसुओं को प्रार्थना बनाकर उपयोग करना शुरू कर दिया. പിന്നെ നാം കാണുന്നത് താൻ യാക്കോബിന് മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട റാഹേൽ തൻ്റെ സഹോദരിയോട് അസൂയപ്പെടുന്നു. और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब राहेल देखती है कि मुझे कोई बच्चा नहीं जन्म रहा है, तो अपनी बहन से नफरत करने लगती है.
വെറുക്കുകയും അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം സഹോദരിയോട് ഒത്തുള്ള ഒരു ഭവനത്തിലുള്ള ജീവിതം ലേയയുടെ ഹൃദയവേദന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ईर्ष्या और नफरत से भरी अपनी खुद की बहन के साथ की जिंदगी लेया के लिए असहनीय होने लगी, दुख से भरने लगी. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളോട് അസൂയ തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാണ് ലേയയുടെ ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. लेया का इतिहास हमें ये बताता है कि यदि हम परमेश्वर से सटे रहें तो वो हमें इतनी आशीष देगा कि लोग तक ईर्ष्या करने लगेंगे, जलन पैदा होने लगेगी. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട ഇടനാഴികളിൽ ലേയയുടെ പ്രതീക്ഷകളും പ്രത്യാശയും നഷ്ടപ്പെട്ട ദിനങ്ങളിൽ അടുത്തു വന്ന് മാറോടടയ്ക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം ലേയയ്ക്ക് അനുഭവവേദ്യമായി. जब लेया की जिंदगी की डगरें, उसकी गलियां अंधेरे से भरे हुए गलियारे बन गए, तो अपने करीब लाकर गले मिलाकर अपना प्रेम देने वाला परमेश्वर उसे अपना बनाता है और परमेश्वर के प्रेम को वो चख पाती है. ജനസിസ് 30:14 we see the competition for Jacob's affection. और हम उत्पत्ति 30 के 14 में याकूब के लगाव के प्रति एक होड़ को, प्रतिस्पर्धा को हम देख रहे हैं. ലേയ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പറയാണ്, നീ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എടുത്തത് പോരായോ ഇനി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ കാണുന്നുണ്ട്. और यहाँ पर लेया वो गुस्से से कहती है, तूने मेरा पति छीन लिया है, क्या इतना ही तेरे लिए काफी नहीं है? എപ്പോഴും റാഹേലിനോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ലേയയെ എന്നും അവഗണിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഒരു രാത്രി കഴിയാനുള്ള അനുവാദം രൂബേൻ കൊണ്ടുവന്ന ദൂതായി പഴം കൊടുത്തിട്ട് റാഹേലിൽ നിന്ന് ലേയ संपादिക്കുന്നു. और जो याकूब राहेल ही के साथ रहा करता था, लेया के साथ नहीं रहता था, उसने अपने बेटे रूबेन के द्वारा दूधा फल मंगवाकर अपने उस राहेल को देकर एक रात के लिए अपने साथ रहने के लिए याकूब को मांगा. എത്ര വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു അതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना दर्दनाक रहा होगा ये समा उस लेया के लिए. അന്ന് രാത്രി ലേയ ജേക്കബിനോടൊപ്പം ശയിക്കുന്നു. ദൈവം ലേയയുടെ അപേക്ഷ കേട്ടിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ മകനെ നൽകുന്നു, ഇസാഖാർ. और उस रात को याकूब लेया के पास जाता है. परमेश्वर की करुणा में उन्हें पांचवा बेटा इस्साकार परमेश्वर देता है. ആറാമതൊരു മകനെ അവൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ സെബുലൂൻ തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇനിയെങ്കിലും തന്നോടൊപ്പം വസിക്കുമെന്ന് അവൾ വൃഥ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और जब छठवां बेटा जुबुलून उसको पैदा होता है तो अपने मन में एक केवल काल्पनिक, कभी न पूरी होने वाली चाहत आ जाती है कि कम से कम अब मेरा पति मेरे साथ रहेगा. എങ്കിലും അതും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ദൈവം അവളെ മാനിക്കുന്നതായിട്ട് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, परंतु कहानी खत्म नहीं हुई. इतिहास कहता है उसके अलावा कुछ और परमेश्वर ने उसके लिए इतिहास बना दिया. മാത്യു 1:1-2 നമ്മൾ കാണുന്നത് വി ക്യാൻ സീ ലേയ ഇൻ ദ ജീനിയോളജി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. मती के पहले अध्याय के पहले चंद शब्दों में हम यीशु की वंशावली में लेया के नाम को देख सकते हैं. ഇസ്രായേലിന്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ 6 ലേയയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതായി നമുക്കറിയാം. और इस्राएल के 12 गोत्रों में से 6 लेया की कोख में से जन्मे थे. From the Bible we can understand that God values those the world ignores. बाइबल से क्या हम सीखते हैं? परमेश्वर उनको महत्व देता है जिन्हें महत्व दुनिया नहीं देती है. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം യാക്കോബിൻ്റെ ഇഷ്ടഭാര്യയായ റാഹേലിന് വഴിവെക്കിൽ ഖബറിടം ലഭിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടുവാൻ യാക്കോബിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കരികിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളാനുള്ള അനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യവും ലഭിച്ചത് ലേയയ്ക്കായിരുന്നു. और कई सालों के बाद जब राहेल बीच मार्ग ही की कब्र में दफना दी गई,
यहाँ लेया अपने ही पुरखों के, अपने पति के पुरखों के संग कब्र में लिटने का, दफनाए जाने का सौभाग्य प्राप्त करती है. In death, Leah was with Jacob. പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പദവിയായും മഹാഭാഗ്യമായും ദൈവ അനുഗ്രഹമായും യഹൂദന്മാർ കണക്കാക്കുന്നു. यहूदियों की बात करें तो पुरखाओं के संग कब्र पाना या दफनाया जाना अपनी जिंदगी का वो सौभाग्य परमेश्वर की आशीष मानते हैं. मृत्यु में लेया याकूब के संग रही. റാഹേൽ മരിച്ചിട്ട് അവളെ ബെത്ലഹേം എന്ന എഫ്രാത്തിന് പോകുന്ന വഴിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. और हम देखते हैं कि एप्रात के मार्ग बेथलेहेम में उस लेया को दफनाया जाता है. ഓർക്കുക, സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തകരുമ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കണ്ണുനീർ വാർക്കുമ്പോഴും നമ്മെ കാണുന്ന, നമ്മെ കേൾക്കുന്ന, നമ്മുടെ വേദനകൾ അറിയുന്ന, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, നമ്മുടെ വിലാപങ്ങളെ നൃത്തമാക്കി തീർക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്. हमेशा याद रखिएगा कि हमें देखने वाला, हमें चाहने वाला, चाहे अपने कितने भी हमारा इनकार क्यों न कर दे, हमारे संग रहे, हमसे प्रेम करने वाला, हमें गले लगाकर चलाने वाला, हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है. ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ഭാരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയവും പ്രത്യാശയും വെച്ച് ജീവിതത്തിലെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിൽ പതറാതെ ജീവിച്ച ലേയെ ദൈവം ഓർത്തു അനുഗ്രഹിച്ചു. उस लेया ने, जिसने हमेशा तिरस्कार का सामना किया, अपनों से ठुकराव का सामना किया, लेकिन उसको जब परमेश्वर ने अपने गले लगाया, करीब पहुंचाया और उसने अपनी जिंदगी की आशीष को पाया. The greatest lineage came from Leah, not from Rachel, the beautiful and beloved wife. और उसके बाद की वंशावली राहेल से नहीं जो सुंदर और रूपवान थी, परंतु लेया से बनती है. Levi tribe became the priest of Israel. लेवी गोत्र इस्राएल का याजक बन गया. Tears can produce thrones आंसू, and priesthood also. ये आंसू, याजकपन, ये सब कांटों को पैदा कर सकते हैं. Praise can change history. Leah's history ends not with rejection but with redemption. यहां पर लेया की जो कहानी है, तिरस्कार पर नहीं, छोड़े जाने पर नहीं, छुटकारा पाने पर आकर समाप्त होती है. Her history ends not with pain but with purpose. उसका इतिहास दर्द में नहीं, उद्देश्य में आकर समाप्त होता है. Leah's life history ends not with tears but with legacy, because when God chooses someone, no human rejection can stop what heaven has written. और लिया के जो इतिहास है वो दर्द में नहीं, उस सताव में नहीं, लेकिन विरासत में आकर खत्म होता है. क्योंकि जब चुनने वाला परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ ठानने वाला भी, बदलने वाला भी परमेश्वर ही होता है. Leah, the woman once overlooked, became a fountain of destiny in God's eternal plan. कभी अप्रिय जानी गई वही लेया परमेश्वर के कहानी में, नियति में, परमेश्वर के इतिहास का अभिन्न भाग बन गई. From her quiet tears rose a lineage that would shape kings, priests and generations yet unknown. और उसके उन चुपके से बह रहे आंसुओं में से एक ऐसा वंश और वंशावली बह निकली या चल निकली, जिनको देखा कल्पना तक बाद में कोई कर नहीं सकता था. Her legacy shines like a lamp through the ages. Though she died centuries ago, Leah still speaks her life
still speaks, and her life echoes through history, and her impact continues to shape generations yet to come. यह सच है कि लेया शताब्दियों पहले मर चुकी है, लेकिन विरासत की लो जो उसने लगाई और शुरू करी, उसकी गवाही की रश्मि जो उन दिनों में उत्पन्न हुई, आज भी कईयों को चमका रही है, प्रकाश दिखा रही है. Thank you, Pastor Babu John, Dr. Biju